मझी समुद्र में फसिले 23 पर्यटक ट्रलर इंजिन खराब होबारु फसिचंती पर्यटक। पश्चिमबंगर दक्षिण 24 परगणार समुद्र में अघटन जुआर आसबारु मुहाणु 500 मीटर दूर में चली जाइथिला एवं फसिथिबा पर्यटकों को उद्धार करा जाइथिबा। बड़ कथा रहउछि जे पर्यटकों को उद्धार करा जाइछि। प्रशासन एवं जो स्थान में श्रमिक माने रहिथिले सेमाने उद्धार करिसंती। दीघा जगन्नाथ मंदिर परिदर्शन में आसिथिले पर्यटक। आउ थे कही रखुचु मझी समुद्र में जो 23 जन पर्यटक फसी रही से उद्धार करा जुआर आसबारु 500 मीटर दूर में से रही जाइथिले एवं फसीथिबा पर्यटकों को उद्धार करिसेंती प्रशासनिक अधिकारी सहित श्रमिक माने जो स्थान में थिले से उद्धार करिसेंती। दीघा जगन्नाथ मंदिर परिदर्शन में से आसिथिले एवं इंजिन खराब होबारु से फसी जाइथिले। भितरे फसी रहिथिबारु से स्थान आसी पारि नथिले मझी समुद्र रही जाइथिले। परवर्ती समय प्रशासनिक अधिकारी माने से स्थान में पहुंची तांकु उद्धार करा जाइछि। पश्चिमबंगर दक्षिण 24 परगणार समुद्र में एभली एक अघटन घटी जो श्रमिक जो पर्यटक माने फसी रही सेमानंकु उद्धार करा जाइछि। उद्धार करा जिबा परर चित्र आपनक सामने रखुछु। जे उद्धार करा जिबा परे सेमाने वर्तमान सुरक्षित भाव उद्धार होइछन्ति एवं सुस्थ अछन्ति। যে সাহেব যে আছে ইও সাহেব উনি আমাদের যে সুপারভাইজার ওনাকে ফোন করেছিল এবং থানা থেকে আমাদেরকে বলেছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বোট রেডি ছিল, বোট রেডি করে আমরা বোট নিয়ে গিয়ে ওদের সকলকে রেস্কিউ করে মাত্র পাড়ে নিয়ে এলাম। কতজনকে রেস্কিউ করলেন? 22 জন, টোটাল 23 জন। মাঝিকে নিয়ে সকলে সবাই সুস্থ আছে? হ্যাঁ, সবাই এখন সুস্থ আছে। আমরা পাথর প্রতিমা থেকে আমরা এসেছিলাম দীঘা জগন্নাথ মন্দির এবং দীঘা ভ্রমণের জন্য। তো দীঘাতে ঢোকার মুখে প্রায় 2000 ফুট আরো দূরে আমাদের বোটের ইঞ্জিনটা সমস্যা হয়ে যায়। আমরা চেষ্টা করছিলাম কিছুক্ষণ সারানোর জন্য, যখন পারলাম না আমরা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর আমরা সংগ্রহ করি এবং আমরা সেখানে আমরা অভিযোগ জানাই। তাদের কিছু যান্ত্রিক প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে তারা একটা মোটরাইজ ট্রলার নিয়ে এসেছিলেন পিকনিক মোডে এবং ভ্রমণে, তাদের দীঘা আসার উদ্দেশ্য ছিল। তোরা আটকে পড়েন। তো তারপরে তারা কোথাও সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নাম্বারটা কেম অ্যাক্রস উইথ দিস নাম্বার, তারা এখানে যখনই যোগাযোগ করেন আমরা খুব প্রম্পটলি আমাদের টিম ইন্টারভিউ করে। আমাদের ওখানকার ডিএসপি ডিএমটির নেতৃত্বে একটা রেস্কিউ অপারেশন চলে। সেখানে আমাদের যে সিভিল সাইডের এবং ডিএসডিএর যারা ট্রেন ড্রাইভার বা নুলিয়া ইত্যাদি যারা আছে তাদের একটা সহযোগিতা ছিল এবং মোটরাইজড যে আমাদের যেগুলো স্পিড বোট ইত্যাদি এদের সহযোগিতায় আমরা প্রত্যেককে আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। पश्चिमबंगर दक्षिण 24 परगणार समुद्र में एभली एक अघटन घटी समस्त को सुरक्षित भाव उद्धार करा जाइछि। दीघा जगन्नाथ मंदिर परिदर्शन पर आसुले हेले अचानक जुआर आसबारु से फसी रही खबर पाइबा पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे उद्धार करिसंति। प्रसन्नजीत, ये केते बेलर घटना एवं राति रे केमिति प्रशासन पाखक ये खबर आसी पहुंचला जेमति सेमानकु सुरक्षित भाव उद्धार करा जाई परिरा? निश्चित भाव जो कथा आपण कहउथले कि दक्षिण 24 परगना जिलार आमे कहि परिबा एक ट्रलर खराब हो जाए। गतकाली राति पाखापाखि 23 जन पर्यटक जो बुडबुटी मोटर माध्यम आसुले हठात दीघा निकट हो आसुला जेहेतु मोटरटी खराब हो जाता जहाँफल दीघा ठारू किसी दूरतार से समुद्र मझे किसी समय धरी फसी जाते एनिकी से जिला प्रशासन को सहयोग माध्यम मेसेज करते एनिकी जिला प्रशासन पक्ष हेल्पलाइन नंबर जारी कर। तो बड़ कथा होपर किसी घंटा मध्य किसी समय मध्य ही स्थानीय प्रशासन और स्थानीय श्रमिक मैंने पहुंची जो पर्यटक मैंने रही पाखापाखि जहाँ सूचना रही 23 जन पर्यटकों को सुरक्षित भाव उद्धार कर समस्ते सुरक्षित वर्तमान समय रही एनिकी से जिला प्रशासन और स्थानीय लोक धन्यवाद देते। बड़ कथा हूँ जो मोटरटी खराब हो जाता जेहेतु समुद्र भितर 23 जन मझी समुद्र में फसी रही किसी घंटा धरिकी राति हो जाता एनिकी भयभीत हो जाते तुरंत से कि उद्धार पाइबे उद्धार करनिकी अनुरोध करते स्थानीय प्रशासन को। पुलिस और प्रशासन मिलित भाव में स्थानीय कमिटी को खबर दी जाता तुरंत आम कहीपर स्थानीय जो स्थानीय श्रमिक माने प्रशासनिक अधिकारी माने पहुंची से उद्धार करिसेंति समस्ते सुरक्षित भाव रही। बहुत बहुत धन्यवाद। मो सहित प्रसन्नजीत जोड़ी बालेश्वर संपर्क में अधिक सूचना देते।